अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधीला। दोस्तों, इंसान का जब खुदा के पास पहुंचने का टाइम होता है तो उसको खुदा से बहुत डर लगता है। लेकिन जब वो ताकतवर तरीन होता है, उसके पास बेइंतहा ताकत होती है, तो खुदा उसको भूला होता है। ये एक हर रोज हमारे मुआशरे में देखे जाने वाली बात है, बड़ी सादी सी बात है। 99 का एक्शन अफसोसनाक था। उस वक्त के ताकतवर तरीन साबक कमांडर 111 ब्रिगेड जिनकी निगरानी में ये हुआ, वो फरमाते हैं कि 99 का एक्शन यानी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टकर मुशर्रफ का मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव बनना गलत था। 22 साल कबल 12 अक्टूबर 99 को इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टने के ऑपरेशन की निगरानी करने वाले 111 ब्रिगेड के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन सत्ती ने पहली बार इस दिन हवाले से जुड़े वाकयात पर बात करते हुए इसे एक अफसोसनाक दिन करार दिया। खसूसी इंटरव्यू देते हुए फौज के दूसरे अहम तरीन यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से बतौर के रिटायर्ड होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती ने बताया कि 12 अक्टूबर को इनकी सालगिरह का भी दिन है। 99 में फौजी एक्शन से पहले वो सालगिरह के मौके पर कुरान खानी में मसरूफ थे। बहुत खुशी होती है जब ये कहा जाता है कि कुरान खानी में वो मशगूल थे। कुरान तो पढ़ते थे लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रखकर जो हर्फ लेते थे उससे थोड़ा गड़बड़ करते थे। पर आगे चलते हैं। जब मालूम हुआ कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद कई घंटे वो ऑपरेशन हुआ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ का तख्ता उल्टकर जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव बन गए थे। अक्टूबर 2006 से अक्टूबर 2008 तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती का कहना है कि 12 अक्टूबर को वो ब्रिगेडियर के तौर पर रावलपिंडी की अहम तरीन 111 ब्रिगेड के कमांडर थे। इनका कहना था कि जुलाई 99 में जब उन्हें सियाचिन से बुलाकर 111 ब्रिगेड का कमांड तैनात किया गया था, तो इस वक्त ही फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान तनाव की बातें जुबानें जद थी। जब जुलाई 99 में 111 ब्रिगेड में आया था, तो इस वक्त ये बात आम थी कि हुकूमत और फौज में बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। इनका कहना था कि इस वक्त जनरल जियाउद्दीन भट्ट आईएसआई के सरबराह थे और मीडिया का इस्तेमाल करके ये तासर दिया जा रहा था कि शायद हम लोग की जानब से नवाज शरीफ का तख्ता उल्टने की तैयारी की जा रही है। जनरल सत्ती के मुताबिक तैयारी इस तरह नहीं थी जिस तरह मीडिया में तासर पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब इमरान खान साहब कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं है जितनी मीडिया में इसका तासर दिया जाता है। खैर, अपनी जाती तरबियत के हवाले से बहरहाल उनका कहना था कि मैं इस वाक़े से 2 साल कबल 10 कोर में चीफ ऑफ स्टाफ रहा था। इस जमाने में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता सदर फारूक लगारी के हुक्म पर उल्टा गया था। फौज भी हरकत में आई थी, तो इस वजह से बतौर चीफ ऑफ स्टाफ ट्रिपल ब्रिगेड 1 के हवाले से पूरा इल्म था और इस काम को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। जनरल सत्ती के मुताबिक हमें इस किस्म का कोई मैंडेट दिया गया था, ना कोई ऐसी बात थी। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि शायद बकायदा कोई तारीख मुकर्रर थी फौजी इनकलाब की जिस पर हमें कुछ करना था। शायद नहीं किया, लेकिन चूंकि खुद ब्रिगेड का कमांड कर रहा था, मैं बगैर किसी झिझक के और बगैर एक लफ्ज झूठ के ये दावा करता हूं कि हमें भी इस तरह की कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था, ना ही कोई ऐसी बात की गई थी। जनरल सलाहुद्दीन सत्ती के मुताबिक अखबारों में 12 अक्टूबर से पहले ये खबरें छपना शुरू हो गई थी कि बतौर वजीर आजम तैनात फौजी एहलकारों के पास पुरस्कार जासूसी के आलात देखे जा रहे थे। ताहम इनका कहना था कि ऐसा नहीं था, बल्कि असल ये बात थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक ने मुझे कुछ अरसा कबल फोन पर कहा था कि वो चंद रोज कबल वजीर आजम के साथ तुर्की के दौरे पर गए थे। वहां देखा कि वजीर हाउस में तैनात फौजी गार्ड बहुत स्मार्ट होते हैं, हल्के फुल्के हथियार और से आलात लेस होते हैं, तो आप भी इस हवाले से कुछ करें। जनरल सत्ती चौंके 111 ब्रिगेड के कमांडर के तौर पर वजीर आजम और ऐवान सदर की सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे। उन्होंने ब्रिगेडियर जावेद मलिक की बातचीत के बाद एक नई यूनिट को हार्ट से वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए भेजी गई, जिसके पास पुराने वायरलेस सेटों के बजाय हल्के फुल्के वाकी टॉकी थे, जिनके साथ वो बहुत स्मार्ट लगते थे। जनरल सत्ती के मुताबिक अखबारों में जासूसी की खबरों की इशात के अलावा उन्हें वजीर हाउस में सिक्योरिटी पर तैनात एक ब्रिगेडियर ने भी फोन करके बाकायदा कहा कि हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको वॉकी टॉकी सेट भेज देता हूं ताकि आप देख लें ये मॉनिटरिंग के आलात हैं या सिर्फ बातचीत के लिए हैं। बकौल इनके मैंने उन्हें कहा आप देख लें
کیونکہ اگر ہم نے انہیں ہٹا دیا تو پھر آپ کہیں گے چونکہ ہم نے نشاندہی کی ہے تو اس لیے آپ نے وہ حالات چھپا دی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھ لیں۔ جنرل ستی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے والد میاں نواز شریف اپنے بیٹوں کو اور جنرل پرویز مشرف کو بلا کر ان کی صلح کروائی، کہا آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد جنرل مشرف کو عمرے پر بھی لے کر گئے تو تاثر یہ تھا کہ ہر چیز طے ہو گئی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے جنرل پرویز مشرف دورے پر سری لنکا چلے گئے تھے جب پیچھے سے یہ ساری کارروائی کی گئی تھی۔ جنرل صلاح الدین کے مطابق یہ بڑی افسوسناک بات تھی، چند لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں مل کر فوج کے نئے سربراہ کا اعلان کیا گیا۔ ان کے مطابق فوج میں ایک باقاعدہ طریقہ کار درج ہے، جانے والے کو بھی موقع دیا جاتا ہے وہ الوداعی طور پر اپنے لوگوں سے بات کر سکے، اس طرح نئے آنے والے کو بھی مناسب ڈیکورم کے تحت آزاد یہ سونپا جاتا ہے سب کے سامنے۔ اس دن ہوا کیا تھا، ایک چھوٹا سا کلپ ہے جنرل صاحب کا، آپ کو وہ بھی سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں۔ دے رہا تھا اور ان سے ان پٹ دے رہا تھا کہ وہاں حالات کیا ہیں، موبائل پہ ہی ان کو ہدایات دے رہا تھا اور ان سے ان پٹ دے رہا تھا کہ وہاں حالات کیا ہیں۔ تو یہ ہے جی اس کی۔ اس کے علاوہ کہاں گئے تھے آپ کے ٹروپ؟ مطلب دیکھیں ہم ایک ایئرپورٹ کا تھا غالباً، اور کچھ ایک چند ایک جو کریٹیکل منسٹر تھے جن کے متعلق مطلب تھا کہ ان کو مطلب کہ ان سب کو بھی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں وہیں پورے زیادہ تر ان کے گھروں میں ہی کیا گیا تھا، کسی کو اٹھا کے لائے گا۔ اور یہ جنرل محمود جا کے پھر فرسٹ ٹائم گئے خود میں جنرل اورنگزئی کے ساتھ اور کچھ لوگ لے کے ایڈیشنل، تو وہ انہوں نے جا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گئے اور پھر وہ پرائم منسٹر کو لے کے آ گئے تھے وہاں سے۔ جب جنرل ضیاء الدین کے پاس گئے، وہ سی او تھے ہمارے 3AK کے، تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ سر یہ جو ہے آپ کے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ادھر ادھر مطلب ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کو ایک ایس ایس جی کے کچھ ریٹائرڈ لوگوں کی ایک ٹیم تھی جو جنرل ضیاء الدین اپنے ساتھ لے کے وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو کہاں گئے ہوئے تھے؟ پرائم PM ہاؤس میں، جی ہاں۔ تو اور اگر ہماری پہلے تیاری ہوئی تو جنرل ضیاء الدین وہاں جاتے کیسے اندر؟ ان کو انہوں نے جب وہ کیونکہ بہت زیادہ حرکت کر رہے تھے تو مجھے CO نے کہا کہ سر یہ اس طریقے سے بہت کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو، کیونکہ دیکھیں اگر ایسے حالات میں اگر فائر ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک بہت ہی بہترین، میں نے پہلے کہا کہ بہت بدقسمت۔ جنرل صاحب یہاں پہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو معصوم قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ چاہتے تو جنرل ضیاء الدین وزیر اعظم ہاؤس میں کیسے پہنچ جاتا، اور اگر فائر ہو جاتے تو بہت نقصان ہو جاتا۔ ہم نے قوم کا، پاکستان کا نام نہیں ڈبویا، فائر نہیں کیے، ویسے سکا سکا قبضہ کر لیا، اس پہ بھی فخر ہے ان کو۔ بٹ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ 12 اکتوبر 99 کو اپنی سالگرہ پر انہوں نے گھر میں عصر کے بعد قرآن پاک کا ختم رکھا تھا۔ ابھی میں نے آدھا سپارہ پڑھا ہوگا کہ بچے نے آ کر بتایا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے میاں فوراً کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو فون کیا، مگر وہ گولف کھیلنے چلے گئے تھے۔ میں نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ فوراً ان تک پیغام پہنچائیں کہ ایسا ہوا تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ اس کے 5 سے 10 منٹ کے بعد جنرل محمود کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کے جوان PTV بھیج دیں تاکہ آرمی چیف کی تبدیلی کی خبر رکوا دی جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کچھ جوان اور افسر PTV جا کر نشریات رکوا دی، جس کے بعد وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جوید ملک وہاں ہتھیار لے کر پہنچے اور وہاں کے افسر کو پستول دکھا کر کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بریگیڈیئر صلاح الدین ستی نے 12 اکتوبر 99 کو وہ خود بطور کمانڈر وزیر اعظم ہاؤس تو کیا اسلام آباد بھی نہیں تھے، بلکہ موبائل پر آپریشن کنٹرول کیا اور وہیں سے ساری ہدایات دیتے رہے، اطلاعات لیتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایوان صدر سے یونٹ PTV بھیجنے کے علاوہ کچھ جوان وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے وغیرہ پر بھی بھیجے گئے، مگر ہمارا کوئی بھی جوان وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آج تک اس وقت تک شام داخل نہیں ہوا تھا جب تک جنرل محمود وہاں پر خود نہیں پہنچے تھے۔ تو باقی وہ فوٹیج آپ جانتے ہیں جو گیٹ پھلانگتے ہوئے ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ باقی نفری کو ایئرپورٹ بھیجا گیا تھا۔ چند ایک اہم وزراء جن کو 111 بریگیڈ کے جوانوں نے حفاظتی تحویل میں زیادہ تر ان کے گھروں میں لے لیا تھا، کسی کو اٹھا کر نہیں لایا گیا تھا۔ ان کے مطابق پھر شام کو جنرل محمود پہلی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گئے۔ ان کے ساتھ میجر جنرل علی جان اورکزئی اور کچھ لوگ سپاہی بھی تھے، اور وزیر اعظم نواز شریف کو وہاں سے لے کر آ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کے ماحول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی جب بھیجے گئے سپاہیوں اور کمانڈنگ افسران کا نئے نامزد آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے سامنا ہوا۔ جنرل ضیاء الدین اپنے ساتھ اسپیشل سروس کے، جس کو آپ SSG بھی کہتے ہیں، کہ ریٹائرڈ کمانڈ کی ٹیم بھی
वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर गए थे जो मुसल्लह थी और मुतहर्रिक थी। जनरल ज़ियाउद्दीन की टीम के लोग रिटायर्ड कमांडो थे, बहुत ज़्यादा हरकत कर रहे थे, तो मुझे सीओ ने कहा कि सर ये बहुत मुतहर्रिक है, ये ना हो कहीं कुछ फायर हो जाए, फिर कमांड कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ताहम जब जनरल ज़ियाउद्दीन को मेरे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि अपने लोगों को रोकें, वरना किसी की जान की ज़मानत नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने बात मान ली, उन्हें वहीं पर नज़रबंद कर दिया गया। बाद में तबीयत खराब होने पर CMH भी ले जाया गया। जनरल सलाहुद्दीन का कहना है कि अगर हमारी पहले से तैयारी होती तो जनरल ज़ियाउद्दीन जनरल हाउस के अंदर कैसे जाते। ताहम फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 3 दफा मैं भी कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे अमल में एक भी गोली नहीं चली। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो बनता है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, हम तो हमेशा कहते हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया था, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ, उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया था, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनका कहना था कि मुझे तो नवाज शरीफ एक धीमे मिजाज के बहुत ही मेच्योर वज़ीर-ए-आज़म लगे थे। एक ब्रिगेडियर के लिए वज़ीर-ए-आज़म बहुत बड़ा ओहदा होता है। एक ब्रिगेडियर फौज में तो आर्मी चीफ भी वज़ारत दफ़ा के मातहत होता है। मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करता था। इस सवाल पर कि क्या बाद में नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। जनरल सलाहुद्दीन सत्ती के बारे में मशहूर है कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बहुत मंजूर नज़र अफसर थे। इसके हवाले से उन्होंने ऐसी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चूँकि मुशर्रफ इनके सीनियर थे, तो वो इनकी बाकी सीनियर की तरह बहुत इज़्ज़त करते थे। इनके साथ बतौर नायब यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ काम किया है। उन्हें बहुत प्रोफेशनल और बहादुर अफसर पाया। जनरल सत्ती ने बताया कि पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत जनरल मुशर्रफ में देखी, इतनी बहुत कम लोगों में देखी। इनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ किसी से डरते नहीं थे और सबसे पहले पाकिस्तान का सिर्फ नारा ही नहीं लगाते थे, इस पर यकीन भी रखते थे। ज़ाहिर है वो उनके सीनियर है, उनके बारे में वो ऐसे ही लफ्ज़ कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जितना नुकसान इस coup ने पहुँचाया था और उसके बाद मुशर्रफ ने पहुँचाया था, इसकी भी मिसाल जनरल साहब कहीं नहीं मिलती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक उनका दिया हुआ इंटरव्यू है, तो मेरा ख्याल था कि ये आप तक पहुँचाया जाए। जो लोग इसको नहीं पढ़ सके, वो इसको देख लें कि हमारी फ़ौज के ताकतवर जनरल क्या करते हैं। और फिर जब उम्र बिल्कुल आखिरी हिस्से में होते हैं, बोलना भी मुश्किल होता है, तो तब क्या-क्या सच बोलने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।